अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम हजरात और डियर स्टूडेंट्स को कमाल सर का सलाम पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो उर्दू ग्रामर का टॉपिक है और उसका नाम है सनत तफरीक। सनत तफरीक का लफ्ज जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज जो है वो सनत है और दूसरा लफ्ज जो है वो तफरीक है। सनत के लुग़वी मानी अगर देखे जाएं तो इसके मानी बनते हैं पेशा, हुनर, महारत, फन, कमाल या नुक्ते आफरीनी। मतलब ये है कि अगर ग्रामर को फन के लिहाज से सीखने की कोशिश की जाए तो ये फन में आता है। इसमें अगर कमाल हासिल करने की कोशिश की जाए तो कमाल हासिल किया जा सकता है। इसमें अगर महारत हासिल करने की कोशिश की जाए तो महारत हासिल की जा सकती है, क्योंकि ग्रामर जो है वो उर्दू अदब के हवाले से एक पेशे, हुनर, महारत, फन, कमाल और नुक्ते आफरीनी की हैसियत रखता है। दूसरा लफ्ज जो है हमारे पास है तफरीक। तफरीक के लुग़वी मानी जो हैं वो अलहदगी के हैं, जुदाई के हैं, बांटने के हैं या तकसीम करने के हैं। मतलब क्या है कि दो चीजों को अलहदा करने को जो है तफरीक कहा जाता है। दो चीजों के दरमियान जुदाई पैदा करने को तफरीक कहा जाता है। दो चीजों को बांटना या दो चीजों को तकसीम करना जो है वो तफरीक कहलाता है। सनत तफरीक की तारीफ हम देखते हैं, डिफिनीशन हम देखते हैं तो अलहदगी, जुदाई, बांटना और तकसीम करना, इसके मानी जो हैं वो आपके सामने मुकम्मल तौर पर आया हो जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे। तो सनत तफरीक की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि पहले दो चीजों का जिक्र करना, किसी भी कलाम में, किसी भी शेर में या किसी भी शायरी में दो चीजों का जिक्र करना और उनके दरमियान फर्क बताना जो है सनत तफरीक कहलाता है। पहले दो चीजों का कलाम में या शेर में जिक्र करना, उसके बाद उनके दरमियान फर्क बताना जो है वो सनत तफरीक कहलाता है। यहां पर 3 अशआर मैंने लिखे हुए हैं जो जवाब शिकवा से लिए गए हैं सेकंड ईयर के कोर्स से। पहला शेर जो है वो कुछ इस तरह है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। देखें, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, यहां पर आपने लफ्ज पकड़ना होगा मुअज़्ज़ज़ का, और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, यहां पर हमने लफ्ज पकड़ना होगा ख्वार का। यानी कि शायर फरमाता है कि तुम्हारे आबा व अजदाद जो थे वो मुसलमान होकर मुअज़्ज़ज़ बन गए थे और तुम ख्वार हो चुके हो इस जमाने में। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि तुम कुरान पाक को तर्क करने वाले बन गए हो, उसको छोड़ने वाले बन गए हो। तो यहां पर दो जमानों का फर्क बताया गया है, दो पर्सनैलिटीज का फर्क बताया गया है। एक हमारे आबा व अजदाद का जिक्र किया गया है और उस जमाने में और इस जमाने में जो है हमारी तरफ इशारा किया गया है। यानी कि वो मुअज़्ज़ज़ थे, इज्जत वाले थे, इज्जत रखने वाले थे। अल्लाह ताला ने उनको इज्जत अता की थी। किस वजह से? क्योंकि वो पक्के मुसलमान बन चुके थे और तुम ख्वार हुए हो, जलीलो ख्वार हो, तुम्हारे हालात खराब हैं मौजूदा जमाने में। किस वजह से? क्योंकि तुम कुरान को तर्क करने वाली पर्सनैलिटी हो और कौम बन चुके हो। तो यहां पर दो जमानों और दो पर्सनैलिटीज के दरमियान जो है फर्क बताया गया है। उर्दू ग्रामर के हवाले से इस फर्क को या कलाम में ये फर्क बताने को जो है सनत तफरीक कहा जाता है। दूसरा शेर जो है जवाब शिकवा का ही शेर है। अल्लामा फरमाते हैं हैदरी फकर है ने दौलत उस्मानी है, हैदरी फकर है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। असलाफ जो है आबा व अजदाद को कहते हैं। अल्लामा फरमाते हैं कि तुम्हारे आबा व अजदाद में हजरत
علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پرسنالٹی بھی گزر چکی ہے. حیدری جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. تمہارے آباء و اجداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پرسنالٹی بھی گزر چکی ہے. تمام سہولیات موجود ہونے کے باوجود بھی وہ سادگی کو پسند کرتے تھے. اس چیز کو فقر کہا جا رہا ہے. فقر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ہے، سنت تلمی میں آ رہا ہے. تمہارے آباء و اجداد میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی گزر چکے ہیں. ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان سے کوئی بھی امیر نہیں تھا ان کے وقت میں، لیکن انہوں نے تمام کی تمام دولت استعمال کی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا فقر کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا. یہ تمہارے اسلاف میں شامل ہیں، لیکن ان سے تمہیں کوئی نسبت نہیں ہے، تم ان کی طرح بالکل ہو ہی نہیں. مطلب کیا ہے کہ اوپر ان دو پرسنالٹیز کا ذکر کیا گیا اور نیچے پھر ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے. ان میں فقر کا مادہ موجود تھا، تم میں فقر نہیں ہے. اس کے پاس دولت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، تمہارے پاس دولت ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو. تو کلام میں، اشعار میں اس طرح کا فرق بیان کرنا جو ہے وہ صنعت تفریق کہلاتا ہے. تیسرے نمبر کا شعر ہے، تھے تو آباہ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آباہ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. تھے تو آباہ کا لفظ جو ہے آباء و اجداد کے لیے استعمال ہوا ہے، باپ دادا کے لیے استعمال ہوا ہے، ان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے. تھے تو آباہ وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. منتظر فردا اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آنے والے کل کا انتظار کر رہا ہو. مطلب کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ 24 گھنٹے ہمت انگوش رہتے تھے، ایک مخصوص محنت میں مصروف رہتے تھے 24 گھنٹے. لیکن تمہارے کیا حالات ہیں، تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آنے والے کل کا انتظار کر رہے ہو کہ آنے والا کل ہو سکتا ہے میرے لیے بہتر ہو. لیکن ان کے دماغ میں یہ سوچ نہیں تھی. وہ محنت پہ محنت کرتے جا رہے تھے، محنت پہ محنت کرتے جا رہے تھے، اور آج انہوں نے اسلام کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے جو تمہاری نظر میں ہے آج کل کے مسلمان. تو وہ 24 گھنٹے محنت میں رہتے تھے اور تو 24 گھنٹے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے آنے والے کل کا انتظار کر رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. یہ ٹاپک جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نہایت ہی قیمتی ہے، کیونکہ سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں موجود ہے. سلیبس ضرور چیک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کی، شیئر کرنے کی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ضرور کوشش کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.